ریتی بجری مافیا کی بات کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ملیر نے ریتی بجری مافیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ پولیس کارروائی کے لیے ایس ایس پی ملیر کو خط پہ لکھ دیا۔ خط میں کہا ہے کہ ریتی بجری مافیا نے ملیر کے قدرتی حسن اور سبزے کو تباہ کر دیا ہے۔ ضلع میں ریتی بجری پر دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود ندی نالوں سے ریتی بجری نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عدالتی پابندی اور بار بار سرکاری احکامات کے باوجود غیر قانونی کام جاری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے ضلع کے تھانوں کو سخت ایکشن کے لیے احکامات جاری کریں اور ریتی بجری اٹھانے والوں کو گرفتار کریں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ شہر کے امن و امان کی صورتحال، چہلم کے انتظامات کا جائزہ۔ اجلاس میں اتفاق ہوا کہ چہلم کے حوالے سے مشترکہ فلیگ مارچ اور سنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ تمام مکاتب فکر کے اجتماعات، مجالس اور جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا عیسیٰ نگری کا دورہ۔ میئر کراچی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے عیسیٰ نگری میں پینے کے پانی کی سپلائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا عیسیٰ نگری کا دورہ۔ میئر کراچی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے عیسیٰ نگری میں پینے کے پانی کی سپلائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا عیسیٰ نگری کا دورہ۔ میئر کراچی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے عیسیٰ نگری میں پینے کے پانی کی سپلائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ میئر کراچی نے دورہ کیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا عیسیٰ نگری کا دورہ۔ میئر کراچی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے عیسیٰ نگری میں پینے کے پانی کی سپلائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ یہ جائزہ لیا گیا ہے میئر کراچی کی جانب سے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے عیسیٰ نگری کا یہ دورہ کیا ہے، جہاں پر میئر کراچی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے عیسیٰ نگری میں پینے کے پانی کی سپلائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا عیسیٰ نگری کا دورہ۔ میئر کراچی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے عیسیٰ نگری میں پینے کے پانی کی سپلائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے شعیب مختار۔ بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے عیسیٰ نگری کا دورہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی ضلع سرکی کے صدر اقبال خان، جنرل سیکریٹری ریاض بلوچ، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر دل محمد، یو سی چیئرمین صنم بلوچ و دیگر بھی میئر کراچی کے ساتھ موجود تھے۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے ورلڈ بینک کے تعاون سے عیسیٰ نگری میں پینے کے پانی کی سپلائی کے کام کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ماضی میں عیسیٰ نگری کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ پیپلز پارٹی ہر علاقے میں بلا امتیاز و تفریق کام کر رہی ہے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پسماندہ اور ترقی یافتہ علاقوں کے فرق کو ختم کرنا ہے۔ عیسیٰ نگری میں پانی کی لائنوں کا کام مکمل ہونے کے بعد پینے کے صاف پانی کا مسئلہ وہ جلد ہو جائے گا، جبکہ دیگر بلدیاتی مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ ترجیحی بنیادوں پر مسائل کو حل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ شعیب۔ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 میں انتظامیہ کی بڑی نااہلی، انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث 3 ایمبولینس ناکارہ ہو گئی ہیں۔ معاملے پر انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے فاران خان سے۔ جی فاران بتائے گا۔ جی بالکل، سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 میں سہولیات کا فقدان وہ بڑھنے لگا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ وہ انتظامیہ کی عدم توجہی ہے۔ اس وقت میرے کیمرامین وقاص لودھی اگر آپ کو دکھائیں تو لاکھوں روپے کی لاگت سے تیار کردہ یہ ایمبولینس اس وقت وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اس پہ وہ مؤثر انتظامات نہیں کیا جاتا، جس باعث یہ ایمبولینسز رفتہ رفتہ سے وہ خستہ حالی کی شکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جبکہ اگر اندر دیکھا جائے تو اس ایمبولینس کے اندر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نشے کے عادی افراد نے اس کے اوپر وہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ایمبولینس کے اندر اگر دیکھا جائے تو سونے کی اور بیٹھنے کی اور انجیکشنز وغیرہ لگانے کی وہ چیزیں وغیرہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ایمبولینس کسی وہ نشے کے عادی افراد کے وہ زینت بنی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ ہے ایک آرام گاہ بنی ہوئی ہے۔ جبکہ دیگر ایمبولینس کی حالت کی بات کی جائے تو وہ بھی اس وقت وہ خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے تیار کردہ یہ ایمبولینس ہے جو سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی نمبر 5 کے اندر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ایک ایمبولینس نہیں ہے، 2
2 एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 एम्बुलेंसेज हैं जो इस वक्त यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के अहाते के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जबकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस पर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। जब बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ता है तो उस पर यह कहा जाता है कि उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। जब फंड्स दिए जाते हैं तो इस तरीके का जो वो उसका अंजाम बनाया जाता है। लाखों रुपए की लागत से ये तैयार करदा एम्बुलेंस है जो इस वक्त किसी भी जो वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। जी। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन यूसी 7 ब्लॉक डी में 40 साल पुराने पार्क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। यूसी चेयरमैन आतिफ बकाई के मुताबिक पार्क को अर्बन फॉरेस्ट की शक्ल दी जाएगी। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज के हवाले से नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की एक बेहतर काविश सामने आई है। ब्लॉक डी जो कि यूसी 7 है, यहाँ पर एक पार्क जो कि मुख्तलिफ कब्ज़ा माफिया के ज़ेर असर था उसको वागुजार कराया गया है, बल्कि ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि दरियाफ्त किया गया है और अब यहाँ पर जो है पार्क की तामीर का काम जो है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यूसी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ बकाई, इनसे बात करते हैं। आतिफ साहब फरमाइएगा, ये पार्क कब तक पार्क था? अब तो ये उजला दयार नज़र आ रहा है, क्या मामला है ये सारा? देखिए, ये पिछले गुज़िश्ता 40 साल में तो मैंने इसे पार्क नहीं देखा, जितनी मेरी उम्र है, और मेरे ख्याल में महल्ले के भी यहाँ पे अफराद मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ औकात में ये ऐसे यानी अब्यूज़ होता रहा, मिसयूज़ होता रहा। कभी यहाँ पर बकरीद के दिनों में जानवर आ गए, कभी कोई और किसी चीज़ का वो हो गया, कभी यहाँ पर लोगों ने अपने जो मार्केट वो बनाए, मकानात बनाए, उसका मलबा डम कर दिया। लेकिन ये पिछले 40 साल से तो पार्क के तौर पे नहीं चल रहा। हम जैसे ही आए तो हमने सबसे पहले यहाँ पर पिछले यहाँ जो मकीन है वो तो बता रहे हैं कि 84-85 में तो ये पार्क था बाकायदा। 84 का मतलब 40 साल पहले की पुरानी बात हो गई ना। उस वक्त ये पार्क बनना शुरू हुआ, बना 4 साल 5 साल शायद इसकी लाइफ है। उसके बाद से ये नज़रअंदाज होता रहा, जिसकी भी लोकल गवर्नमेंट आई और उसमें नज़रअंदाज होता रहा, किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। अभी हम जब आए तो हमने सबसे पहले अब ये असलम मार्केट में एक और पार्क है उसको बनाना शुरू किया। उसके साथ साथ हमने यहाँ विज़िट किया। इलाका मकीनों की तरफ से हमें 12 दरख्वास्त आई मुख्तलिफ यहीं के लोगों की जानिब से कि इस पार्क को दोबारा बनाया जाए। हमने टाउन चेयरमैन साहब से बात की, टाउन चेयरमैन साहब ने फौरी तौर पर इनिशिएटिव लिया इसके ऊपर। और यहाँ पर सबसे पहले तो अभी देखिए आप पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे सफाई का अमल शुरू है। आतिफ बकाई बता रहे थे कि 40 साल से ये पार्क जो है वो बर्बाद था और इलाका मकीनों का पुरजोर मुतालबा था कि दोबारा से इस पार्क को आबाद किया जाए, जिस पे काम का आगाज़ कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में ये पूरा मकाम जो है अर्बन फॉरेस्ट तर्ज का एक खूबसूरत पार्क की शक्ल धार लेगा। जी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। आईजी सिंध ने तौहीन अदालत के दरख्वास्त पर हल्फनामा जमा कर दिया है। अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, मीडिया नताशा केस को बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा है। आपको बताएं कि आईजी सिंध ने तौहीन अदालत के दरख्वास्त पर हल्फनामा जमा करवा दिया है। अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, मीडिया नताशा केस को बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा उन्होंने मज़ीद क्या कहा? देखिए जी, आईजी सिंध आज सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उनके खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया था कि आईजी सिंध जो है वो खुद बयान हल्फिया जो है अदालत में जमा कराएं। इस सिलसिले में आईजी सिंध गुलाम मेमन आज सिंध हाई कोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो एफिडेविट दराज है वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराए हैं। अब बयान हल्फिया जो है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। आईजी सिंध ने गैर रस्मी गुफ्तगू में भी ये कहा था कि जो मीडिया नताशा केस को बहुत करीबी से मॉनिटर कर रहा है। साथ ही साथ उनका कहना था कि पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं है, अगर पुलिस पर प्रेशर होता तो ये रवैया ना होता। उनका ये भी कहना था कि तमाम मुल्ज़मान के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, लेकिन जो खास औरत मुल्ज़मान होती हैं उनके लिए पुलिस का एक अलग प्रोटोकॉल जो कानून में मौजूद है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि प्रिया कुमारी केस में कुछ जो है पॉइंट्स मिली हैं, लिहाजा वो इस वक्त उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस ने प्रोफेशनली नताशा केस को जो है वो देखा है। अब भी पुलिस तमाम शवाहिद इकट्ठा करके जो गवाह हैं, शवाहिद हैं, उनको जमा करके अदालत में जमा करवाया जाएगा। लिहाजा अब वो जो है ये बयान हल्फिया जुदा नासिर की जानब से एक केस दाखिल किया गया था, उसमें ही आज जो बयान हल्फिया जमा करवाया जाएगा कोर्ट में। जी, बयान हल्फी जमा करवाया जाएगा। मुमताज़ जमाली, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि एफिडेविट पे जमा कराना है अपनी स्टेटमेंट। तो देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो मीडिया इस केस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। आपने कल कोर्ट में देखा पुलिस
पुलिस ने इस केस को कंटेस्ट किया और जिस तरह की ज़मानत की एप्लीकेशंस के अगेंस्ट पुलिस ने बात की और अपने वहाँ पे जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए। अगर वो दबाव होता तो पुलिस उस तरह से बिहेव करती और पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली अच्छे तरीके से इस केस को K4 मंसूबे की बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से K4 मंसूबे के लिए फ़ंड जारी ना करने का मामला सिंध हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। अपडेट करेंगे मुमताज़ जमाली। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाउद्दीन पावर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने K4 मनसूबे के लिए वफाक की जानिब से फंड जारी न करने के खिलाफ शहरी वाकिफ शाह की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को नोटिस जो हैं वो जारी कर दी हैं और आइंदा समाअत पर मुतल्लिका फरीकैन से जवाब भी तलब किया गया है। जो शहरी हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये प्रोजेक्ट 2013 में इनकी फिजिबिलिटी की गई थी, जबकि 2019 में इस प्रोजेक्ट यानी K4 को वाबडा के सुपर्द किया गया था और 2023 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था, लेकिन वफाक की जानिब से जो फ़ंड मुख्तस किया गया है वो फ़ंड जारी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये मंसूबा मुकम्मल होने में ताख़ीर इसमें आई है। दरख्वास्तदार का ये भी कहना है कि इस K4 मंसूबे से कराची के शहरियों को 260 मिलियन गैलन पानी जो है वो फराम होना है। इस वक्त शहर में पानी की किल्लत भी है, तो लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि फौरी तौर पर फ़ंड जो हैं वो जारी किया जाएँ। जी, SSU सिंध की जानिब से दूसरी पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। अपडेट करेंगे मिराज अख्तर। बिल्कुल, SSU की जानिब से एक और इंटरनेशनल इवेंट होने के जा रहा है जो कि हैंडगन चैंपियनशिप का इवेंट है, जिसमें शूटिंग के मुकाबले किए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान भर से लोग शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ कौंसलेट में काम करने वाला जो अमला है मुख्तलिफ ममालिक की जो कि कराची में है या कराची से बाहर है, वो भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ कमांडेंट SSU मौजूद हैं अनवर खेतरान साहब, उनसे हम मालूम करेंगे कि किस तरह का इवेंट है और किस तरह ये इसमें कौन कौन हिस्सा लेगा, इसकी डिटेल्स हम इनसे ही जानेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब, ये बताइएगा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस DIG साहब मकसूद मेमन साहब ने की है, तो ये किस तरह का इवेंट है और ये दूसरी मरतबा किया जा रहा है, इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है, थोड़ी डिटेल के साथ हमें बताइएगा। जी बहुत। ये 6 सितंबर के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं। हमारे जो कमांडोज थे वो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाके कंपटिशन्स में हिस्सा लेते रहे। हैंडगन के इंटरनेशनल कंपटिशन होते हैं। लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया कि हम सिमिलर एक कंपटिशन पाकिस्तान में कराते हैं, तो पाकिस्तान में जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्हें हमने इन्वाइट किया और इसके अलावा सिविलियंस को भी इन्वाइट किया। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हमें कामयाबी मिली। 160 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट सुबह से लेकर शाम तक होंगे और प्योर प्रोफेशनल इवेंट है, यानी इसमें बिल्कुल एमेच्योर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बंदे हैं, हमारे हैं। इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी से भी कमांडोज इसमें शिरकत करेंगे और इसके स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं जिसको हर बंदे ने क्लियर करना है, उसमें उसकी ग्रेडिंग होगी और इंटरनेशनल लेवल पे हम इसकी ग्रेडिंग करेंगे। हमारा ये भी इस दफ़ा प्लान है कि इंटरनेशनली भी लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हर साल के साथ साथ हम इसमें बेहतरी लाएंगे। लास्ट ईयर जो छोटी मोटी ग्लिचेस हुई थी हमने उसको रिमूव किया है और इंशाल्लाह होम मिनिस्टर साहब को भी हमने इन्वाइट किया है, वो इसके चीफ गेस्ट होंगे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पाकिस्तान में प्रीमियर इदारा है गन्स बनाने का और बुलेट्स बनाने का, वो भी अपने स्टॉल लगाएंगे। यहाँ से जो लोग जिन पास लाइसेंसेस हैं और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो यहाँ पे सेल परचेज भी कर सकेंगे। अच्छा, सिविलियंस का क्या होगा किरदार, वो सिविलियंस भी यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जो ट्रेंड सिविलियंस हैं, जो गन क्लब्स के मेंबर हैं, उन्हें रूल्स रेगुलेशंस का पता है, गन की सेफ्टी का, गन हैंडलिंग का। ऑफ कोर्स उस दिन हमें ज़ाहिर लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा, तो वो प्रोफेशनल लोग जिन्होंने ऑलरेडी गन के कोर्सेज़ किए हुए हैं और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनके पास अपने लाइसेंसेज हैं, तो वो इसमें शिरकत कर सकेंगे। ठीक है। अनवर खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि कमांडेंट है SSU सिंध के, और उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है। इसका एक तो बहुत अच्छा मैसेज जो है वो दुनिया भर में जाएगा और दूसरा इसमें वो सिविलियंस भी हिस्सा ले सकते हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और जो कि किसी और क्लब के मेंबर हैं। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत वायरल वीडियो केस मुलजिमा दानिया अदालत में पेश हुई। दानिया शाह के वकील एडवोकेट लियाकत गबोल ने अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको बताएं कि मुलजिमा दानिया अदालत पेश हुई। दानिया शाह के वकील एडवोकेट लियाकत गबोल ने अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। डॉक्टर आमिर लियाकत वायरल वीडियो केस मुलजिमा दानिया अदालत पेश हुई है। बात करेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताएगा।
جی بالکل دیکھیں، جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نازبہ وائرل ویڈیو کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ملزمہ دانیہ شاہ عدالت میں پیش ہوئی ہے۔ دانیہ شاہ کے وکیل ایڈوکیٹ لیاقت گبول نے عدالت میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقع پر اپنایا گیا ہے کہ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ درخواست گزار نے نہ کوئی نازیبہ ویڈیو ریکارڈ کی ہیں اور نہ ہی کسی سے شیئر کی ہیں، جبکہ ایف آئی اے نے درخواست گزار کے موبائل سے بھی کوئی ویڈیو برآمد نہیں کی ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے درخواست گزار یعنی دانیہ شاہ کو اجازت لیے بغیر لودھنا سے اغوا کیا ہے، جبکہ جو درخواست گزار دانیہ ہے اس کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے اور مقدمے کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ جبکہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمہ کا سوشل میڈیا پر کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں جہاں ویڈیو اپلوڈ کی ہو، اور مقدمہ بھی 5 ماہ کی تاخیر سے درج کیا گیا ہے اور مدعی نے درخواست گزار کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ درخواست میں آخر میں یہ صدا کی گئی ہے ملزمہ دانیہ شاہ کی جانب سے کہ ان تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزمہ دانیہ شاہ کو اس مقدمے سے بری کیا جائے گا۔ مقدمے سے ملزمہ دانیہ شاہ کو بری کیا جائے۔ بہت شکریہ جواد آصف۔ لوکل گورنمنٹ سندھ کے شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ نے ٹاؤن حکومتوں کے مالی وسائل کو نگلنا شروع کر دیا ہے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کہتے ہیں ٹاؤن کا اپنا شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ تیار کر رہے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ لوکل گورنمنٹ کے شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ سے ٹاؤن حکومتیں کنگال۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کا اپنا شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ تیار کرنے کا اعلان۔ گوہر خٹک نے شکوہ کیا کہ ہر ٹاؤن 50 لاکھ روپے کی تنخواہیں بلا وجہ تخلیق کردہ پوسٹوں پر جھونک رہا ہے۔ شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ میں کئی غیر ضروری پوسٹیں موجود ہیں۔ محکمہ بلدیات سندھ کی جانب سے مسلسل تقریروں پر افسران کو کھپانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایس ایل جی اے کی شک 123 کے تحت اپنا شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ بنا رہے ہیں اور ہمیں بڑے مسئلے ہو رہے ہیں۔ ہر مہینے کوئی 4-6 آفیسر بھیج دیے جاتے ہیں اور ان کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہے اور ہر مہینے ہمیں 70-80 لاکھ روپے دینے ہوتے ہیں ایکسٹرا سیلری میں، جبکہ ہمارے پاس ان پوسٹوں پر آلریڈی ملازمین موجود ہے اور ایکسٹرا موجود ہے۔ تو اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ جلد ہم کام کریں گے اور وہ بھیجیں گے تاکہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرے اور شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ اپلائی ہو تمام ٹاؤنوں پہ۔ اور ہماری کوئی گزارش ہے لوکل گورنمنٹ باڈی سے کہ وہ اس پہ کام کریں۔ شیڈیول تیار کرنے والے افسر کا کہنا تھا کہ پہلا باضابطہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا تو عجیب و غریب شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ جو پوسٹیں 1981 سے کونسل سروس افسران و ملازمین کے لیے رکھی جاتی تھیں ان کو بھی ایس سی یو جی کر دیا گیا۔ چیئرمین کی ہدایت پر شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے کام کو ہم نے تیزی سے سٹارٹ کر دیا اور یہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا تاکہ تمام ڈپارٹمنٹ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چلیں اور ٹاؤن کا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ ہوگا جو چیئرمین کی ہدایت پر تیار کیا جا رہا ہے۔ ٹاؤنز انتظامیہ کے مطابق متنازع شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ سے ٹاؤن حکومتوں کو تقریباً 50 لاکھ روپے کی تنخواہیں بلا وجہ کی تخلیق کردہ پوسٹوں پر ادا کرنی پڑ رہی ہیں۔ حالانکہ ٹاؤنز میں مختصر افسران کا نیٹ ورک بہترین کام کر سکتا ہے۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ کی بات کریں گے۔ سندھ حکومت نے خصوصی افراد کے 57 منصوبوں کے لیے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ مجموعی طور پر 7 ارب 2 کروڑ 51 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ 5 ارب 18 کروڑ 55 لاکھ روپے اسکیموں کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ اس رقم سے کراچی، حیدرآباد، مٹیاری، دادو، بدین، سکھر، جیکب آباد میں بحالی مراکز بنیں گے، جبکہ شہداد کوٹ، خیرپور، ناتن شاہ، ڈگری، عمرکوٹ، دوڑ اور مورو تعلیمی ادارے بنیں گے۔ کن کوٹ، شکارپور، رتو، دیرو، میہر، ٹھٹھا، مٹھی، میرپور خاص، لاڑکانہ میں خصوصی افراد کے لیے مراکز بنیں گے۔ جاری رقم سے خصوصی افراد کو تعلیم دی جائے گی، ہنر سکھایا جائے گا اور کھیلوں کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ کار ساز پر کار حادثے میں طالبہ کی ہلاکت کے خلاف اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے جامعہ کراچی میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے زبیر راشد۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس وقت ہم جامعہ کراچی میں موجود ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی کی جانب سے آج بس ٹرمینل سے فارمیسی تک جو ہے ایک واک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بالخصوص آج کی واک کا انعقاد جو ہے گزشتہ 2 روز قبل جو ہے ایک کارساز میں ایک المناک سانحہ جو ہے وہ پیش آیا تھا کہ نتاشا نام کی امیر زادی نے لڑکی نے جو ہے 2 افراد کو جاں بحق کر دیا تھا اور اپنی گاڑی سے جو ہے رون ڈالا تھا۔ تو اس جو لڑکی جاں بحق ہوئی تھی اس حادثے میں تو اس کو انصاف دلانے کی مناسبت سے آج جامعہ کراچی اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کچھ طالبات میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کراتے ہیں۔ انتہائی المناک واقعہ تھا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کی جو واک کا انعقاد کیا گیا بالخصوص کیا میسج دے رہی ہیں؟
मैं आपसे यही कहूँगी कि आज आमना है, कल उनकी जगह हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर हम आज नहीं निकलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम इस सिस्टम को, इस चीज़ को और जो है एक बढ़ावा देंगे। कब तक यही चलता रहेगा कि वो एक आम इंसान को, हम लोगों को कुचलते हुए चले जाएंगे? कब तक हम लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे? जिसका जाता है उसी को पता होता है, जिसके घर से उठा है उसे पता है कि उसने क्या खोया है। उस एक भाई की बहन चली गई, उसका बाप चला गया, एक साथ दो जनाजे एक घर से उठ गए। इसकी कैफियत हम नहीं बयान कर सकते अपने लफ्जों में। अगर हम आज नहीं निकलेंगे तो मतलब इसका मतलब है कि ये लोग इसी तरीके से हमें रोनते हुए चले जाएंगे। हमारी कोई अहमियत नहीं है, मतलब इंसान की कोई औकात ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी की कोई औकात नहीं है। बस हमें इंसाफ चाहिए। इस जो भी ये मोहतरमा है नताशा, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो भी एक कत्ल की सज़ा है, फांसी लटकाई जाए। मैं तो कहती हूँ इसको सरेआम फांसी लटकाई जाए, ताकि इस किस्म के अमीर जितने भी नशे में लोग धुत हम लोगों को एक आम इंसान समझते हैं, उन लोगों को पता लगे कि आम इंसान कोई आम इंसान नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसका भी एक घर है, उसके भी माँ बाप है, उसकी भी बहन है। यकीनन बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक एक वाकया, और जैसे कि इन्होंने कहा कि हम सबको जो है इस वाकये के हवाले से आवाज़ को बुलंद करना है, ताकि जो गुनहगार हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचें। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी? हमारे मुल्क में जो है लॉज की जो है वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा होता, तो इस चीज़ को हमारे जो भी अहदेदारान हैं जो इन चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं, पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि इन चीज़ पर अपनी थोड़ी सी नज़रसानी करें और फॉलो करवाएं चीज़ों को, और इस पर तो एक्शन होना चाहिए और जस्टिस होनी चाहिए। थैंक यू। एक्शन होना चाहिए और भरपूर तरीके से होना चाहिए, और इसके हवाले से आज भी इस रैली का इनेकाद किया गया है। ऐसे वाक़यात पहले भी हमने देखे हैं, और इन वाक़यात को रोकने के लिए सिर्फ पैसा ही काफ़ी होता है। क्या कहेंगे? हमेशा से ऐसा ही हुआ कि जो अमीर ज़्यादा हों उनको कभी आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह आज भी अगर हम खड़े नहीं होंगे तो आइंदा भी यही होगा। इसलिए आज हम खड़े हैं, हम आमना को इंसाफ देंगे तो कल को किसी और को भी मिलेगा। कल किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी फिर दोबारा से ये काम करने की। थैंक यू। कल किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा से ये काम हो सके। मुतालबा क्या करेंगी? रैली तो निकाली, लेकिन क्या इसके बाद का लाएमल आप लोगों की जानिब से क्या होगा? आप देखें यूरोप में भी एक नौजवान थे, उन्होंने भी ऐसी ड्रग्स लेके वो ड्राइविंग कर रहे थे और उनके से भी 2 कत्ल हो गए थे। उनको सजा दी गई है। वहाँ का कानून जितना अच्छा है कि वो 24 साल की उम्र कैद में अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैसे के बेस पर कि वो अमीर हैं उनको साइको करार दे दिया कि दिमागी मरीजा हैं। वो ड्रग्स लेती हैं, 7 करोड़ की वो गाड़ी चला रही हैं, वो दिमागी मरीजा हो सकती हैं, और बस इनको पूरी इन लोगों ने की है कि इनको बाहर भेज दें। यहाँ का कानून बिल्कुल सही नहीं है, और जब तक आवाम नहीं निकलेगी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी से आवाम निकल रही है तो उससे कोई फायदा नहीं पड़ रहा। शुरू से यही हो रहा है। जब तक आवाम निकलेगी, जब तक जो है कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। और जो कह सकते हैं जो कि जिनके यकीनन दर्द का एहसास उनको होता है, जिनके घर से जो है लाशा उठता है और जिसका अपना जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो इस दर्द को वो बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसका अंदाज़ा लगा सकता है। ताहम इन तालिबात का ये कहना है कि आवाज़ जो है बुलंद करनी है, ताकि जो मुजरिम है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको एक कह सकते हैं जो इंसाफ है वो मिले, और ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को बदलने की अशद ज़रूरत है। जी।